Hai, welcome to my YouTube channel. Masak apa hari ini? Yuk, masak yuk. Ramen kangkung. Bahan-bahan yang kita sediakan: 1 bungkus ramen, kangkung secukupnya, telur 1 biji, tomat 1 biji, daun bawang secukupnya. Panaskan wajan, masukkan minyak, goreng telur, masukkan daun bawang, masukkan air secukupnya, sesuai selera ya. Masukkan sayur kering ramen, mie ramen, dan bumbu ramen. Masukkan tomat, masukkan kangkung, kangkung jangan masak terlalu lama ya. Sudah jadi. Mari kita santap. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.